السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم في قناتي هميزات ام البنات. انا في كارفور، كاين دي بروموسيون، كاين تخفيضات، كاين دي بروموسيون في لي برودوي ايجيان. كاين نيفيا، كاين لي كريم anti age 99% naturel, la marque Nivea. الناس اللي مهتمه بهذا الشيء voilà les anti-âge. Il y a aussi les soins du jour Nivea, toujours la marque Nivea. Il y a aussi Bioderma, هي فيها la promo. Garnier charbon, كاين لاك، لا مارك سيوس، نتمنى نكون قلتها مزيان. لا تانتور، كاين لو دو دو، لوريال عندها 40% au lieu de 17,98 17,98 كدوز 10,79. كاين دي ماسك et le shampoing. La marque c'est Nature Box. au lieu de 93 150 مليار كتولي لكم 1,95. كاين الماسك لو ميور سي غارنيer بانانا et macadamia et papaye et l'aloe vera. Ce sont les meilleurs masques pour le char. Moi, remise de 30% au lieu de 7,65 et رجع 5,35. Le shampoing aussi Fructis, pareil. Et le shampoing ou l'après-shampoing, c'est pareil, moins 30%. Il y a aussi le masque, c'est 30% immédiat. Vraiment, c'est Fructis ou bien Ultra Doux, c'est des marques qui vraiment زوينين بزاف للشعر. كاين السيف aussi, السيف عنده يولي 6,80. Vraiment c'est misette parce que il y a le lot de deux. LCF cheveux très secs, LCF cheveux colorés ou méchés, les mèches, les colorations. Et qu'il y a le top de chez Top, le top, si on veut dire dans ce sens-là, c'est Ultra Doux. Franchement, elle a qu'un football Ultra Doux et Fructis. Il y a aussi Cadum pour les gens qui mettent Cadum. Il y a aussi Dove, le lot de deux, moins 40% immédiat. De toute façon, voilà. Il y a aussi Tahiti, il y a moins 50, le lot de 4. Le lot de 4. Moi, je préfère toujours la vanille. Je sais pas. Là, Sanex, il y a moins 70, mais sur la carte. ماشي immédiat. يعني هذه غدوز لك على لا كارت فيديليتي نتاع كارفور. Il y a ça aussi pour les hommes. After sport, après le sport. Shower gel douche après le sport. C'est la gamme Adidas, leur gel.
Voilà. كاين aussi cottage. Cottage, كاين petit olivier. De toute façon, tous les produits d'hygiène font une promotion. Les gels à raser, les déodorants. Ça, c'est rayon des hommes. Il y a aussi les dentifrices. La marque Vandam. Vadecom plutôt. La marque Vadecom. Il y a aussi les bio pour les petits. Il est à 1,49 €. Les brosses à dents باش نحفزوا وليداتنا على انهم يبروسيو ولا بالدار خص يكون فيهم دي ديسان انيمي دي تخلالا تخلالا تخلالا. Les dentifrices aussi. Les dentifrices دايرين 40% immédiat, 2,35 €. Il y a aussi pour les gants, le كبارين كاين dentifrice Colgate, كاين original, كاين Colgate Maxi White, le rouge et le, je pense c'est le bleu, avec les cristaux, voilà. كاين Oral-B, Oral-B, كاين la marque Elmex, كاين البامبوش تاعها والدونتيفريس aussi elle est bien. واخا شويه يعني 3,53 ماشي غاليه mais elle est bien pour les gencives et tout. Voilà, كاين في لي كاين aussi les oreillers المخدات فيهم moins 20% au lieu de 10,99 داير لها 8,79. كاين aussi les peignoirs les sorties de bain au lieu de 23,99 دايرين لهم 22,03. كاين لو فيغ او كاين belge bleu le blanc de toute façon le blanc cidron. كاين aussi rose indien الناس اللي كتبغي الروز indien. كاين عاوتاني هنايا لي بونطوف الفلوفلو كاين بدل 7,99 دايرين لهم 5,99. كاين دي بيجاما كي سون بيان سي بيو يعني زوينين. كاين سروال و تيشيرت نص كم دايرين لهم 6,99 وكانوا كيديروا يعني موان 50 كانوا كيديروا 12,99. 12,99 كاين في الالوان كاين هكذا. كاين دي بيجاما يعني لا شومبر نتاعك او في دارك الا كنتي بوحدك 9,99. كاين كاع لي طاي مي كو نوار. كاين هنايا وسي كاين فروماج tartiflette دايرين له لي دو 6,93 €. كاين دي فروماج دو شيفر تاهو زوينين لي دو 3,62 كاين فلور دو ليون ومن لا يعرفوا لي 3,02. كاين هنايا اوسي فروماج اون طرونش لو غودا بور لي ساندويتش هكا للدراري ولا ميم لينا حنايا ماشي غير الدراري. لي دو ب 2,70 كاين غاش اسمو فروماج راكليت دايرين 3 ب 48 زوينه وليو 4 بدل 24 الوحده
دايرين 3 اورو. دايرين aussi الياورت الباني moins 30%. Il est à 1,36 € au lieu de 1,95 €. Et qu'il y a le pack de 16, les deux à 5,58 € au lieu de 3,72 €. Voilà. كاين les donuts, le paquet de donuts, les 4,49 €. وازيس محبوب الجماهير، 3 ب7,52 €، 7,52 €. 2 بلس 1 صاير تشري تخلصي جوج وواحد غيكون غراتوي. فوالا c'est-à-dire ça te revient ouais 1 2 ça veut dire يولي لك 6. ça vaut le coup. كاين aussi les dosettes نتاع سينسيو. il y a 120 dosettes 120 dosettes وفيها 60 offerte. c'est à 13,50 €. واحدة اللي عندها لي دوزيت. هادي سي لي غران ماكسي فورما كافي مولي بيغ ارابيكا 9,50 €. il y a deux fois 250. il y a 2 fois 250 grammes. et il y a les granola pour le goûter le drari. il est à 3,63 €. et le Mont Saint-Michel, les Saint-Michel roux d'or au bon beurre, il est à 3,20 €. il est trop bon. Voilà. et il y a le sablé aussi, il est à 2 sablé d'ailleurs il est à 2,95 €. ça vaut le coup. وكاين حبيب الجماهير طحين لا فارين 6,31 €. كاين فيها 1 2 3 4 باكي. et chaque paquet فيها voilà كل باكي فيها 2 كيلو. ça veut dire que vous payez 3 كيلو et les 2 كيلو offertes.